त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री विष्णुदेव वर्मा ने शनिवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि ये बैठक उत्तर पूर्व के राज्यों में आध्यात्मिकता का संचार करेगी। ये सम्मेलन 9 से 10 दिसंबर 2022 को अगरतला त्रिपुरा में त्रिपुरा सरकार के पर्यटन विभाग, अमरवानी इवेंट फाउंडेशन और इंडस मून प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। ये सम्मेलन कोल्हापुर के प्रथम विश्व साहित्य सम्मेलन का भव्य प्रतिरूप है और इस सम्मेलन के माध्यम से उत्तर पूर्व की अष्टलक्ष्मी जागर आयोजित की जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया संदेश इस सभा के माध्यम से दिया जाएगा। इस अवसर पर अध्यक्ष हरिभक्त परायण न्यायमूर्ति डॉक्टर मदन महाराज गोसावी ने बताया कि इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर राज्यों के संत साहित्य के विद्वान भाग ले रहे हैं तथा कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन का स्वरूप संत विचारों पर संगोष्ठी, विदेशी बुद्धिजीवियों द्वारा अध्यात्म पर संगोष्ठी और उत्तर पूर्वी राज्यों की लोक कलाओं की प्रस्तुति होगी। सम्मेलन की अध्यक्षता त्रिपुरा के चित्त महाराज करेंगे। Actually, I will tell you the structure of this Sammelan. Ashtalakshmi Vichar Santa Sammelan. The main thrust is Matru Devata and the philosophy of the Shakti cult, which is spread all over India, and we are going to have the deliberation on the Shakti cult of India with this Ashtalakshmi concept. As one can say, the religious motive is immersed as if the Mahalakshmi is going to meet Tripureshwari. Mahalakshmi in Maharashtra is going to meet Tripureshwari in Tripura. So this is not only the mere goddesses, but it's a thought, and this thought, as Sir has rightly elaborated, Sarva Dharma Samabhav, Sarve Bhavantu Sukhina, and though there is a diversity, there is a unity. So, what is our ultimate goal? That unity is our ultimate goal. We all are striving for that ultimate goal of unity, and that is only possible through spiritual literature. त्रिपुरामध्ये पार पडते त्याचं महाराष्ट्राचं आणि त्याचं कनेक्शन नक्की काय असणार आहे आणि महाराष्ट्राचं यामध्ये काय योगदान असेल? महाराष्ट्राचं कनेक्शन असं की हे विश्वात्मक संत साहित्य संमेलनाची मुवमेंटच आपण महाराष्ट्रातून सुरू केली आणि ही जगभर पोहोचवायची आहे. म्हणजे भारतापुरती नाही. आणि तुमचा दुसरा प्रश्न की त्रिपुरा का मी पहिल्यांदा सांगितलं की सर आले होते आपल्याकडे कोल्हापूरला आणि त्यांनी विनंती केली की इथून सुरुवात होईल. शेवटी कसं आहे, हा जो विचार आहे आपल्याकडे काय आहे, महाराष्ट्रात तुम्ही बघाल तर आपल्याकडे संत मानती आहे. ज्ञानेश्वरांच्या पासून सुरू होत होते अगदी निरोपरायांच्यापर्यंत आपल्याकडे लिखित स्वरूपात तो सगळा हे आहे. पण नॉर्थ ईस्ट असेल किंवा त्या असं पाहिलं तर काश्मीर असेल तर तिथं मौखिक परंपरा, डॉक्युमेंटेशन तुम्हाला तुम्ही पाहायला मिळेल स्पिरिच्युअलिटीचं याचं त्याचं. तर हा आपला विचार आहे, जो महाराष्ट्रातून निर्माण झालेला विचार आहे, जो माऊलींनी आपल्या बसायला सांगितला सर्व की जे घरांची वेगवेगळी सर्व त्या होता परस्पर जण मैत्री जीवांचे. हा जो विचार आपला निर्माण झाला आहे, हा विचार आम्हाला वाटतो मूलभूत विचार आहे आणि हा विश्वात्मक विचार आहे. हा विश्वात्मक विचार सर्वदूर पसरायचा असेल तर आपल्याला हे प्रयत्न केले पाहिजेत. आणि मग हे प्रयत्न जिथं हा विचार पोचला नाही अद्यापपर्यंत गेले 700 वर्ष तिथून सुरुवात करावी म्हणून तिथून करावी. आणि आपल्याला माहिती आहे महाराष्ट्रातूनच अशा परंपरा नामदेवाने सुरू केली आणि अगदी पंजाबपर्यंत नेली. त्याचा हा दुसरा भाग सांगतोय. As far as Tripura government is the host partner for this unique Sammelan, are you inviting other state governments across India for this conference?
No, he said that National Cultural Zone will take part. They will sell things. They will send troops for the cultural things. We will invite them. We will invite them. We will invite some personalities because we want to have mostly scholars will be doing this. Because of most, as the Maharaji was saying, the most of the traditions in Northeast are oral traditions. So it is a question, it's very serious effort to document those things also. And we will be invited to the North Cultural Zone, the Zonal Cultural Center, take parts and cultural groups. So it will be because culture plays a very, very big part in spirituality. All our culture is actually, culture is the English word that is taken from Latin. It means cult, following. But culture in India is Sanskriti. It's a question of thought, of sharing thoughts. Sanskriti is a question of sharing thought, and culture is an English word that comes from the Latin word cult, meaning following. So this is a Sanskritic program with this, because Sanskriti cannot be devoid of spirituality in India. Whether it is Kathak or whether it is Kathakali or whether it is Bharatanatyam, is all linked to spirituality. That's why we see the Indian Vichardhara, इसमें ज्ञान और विज्ञान का विभाजन इतना नहीं है. ज्ञान and विज्ञान go together in the Indian way of thought. So it is in that light we are holding it, and we will try to involve some more people. Let us see, and I am sure it's going to be a really grand success. There will be a very senior saint of our community, Chitta Maharaj, will preside over the function. A lot of sons will come from Northeast and from Maharashtra also. So there will be a sharing of ideas. That's what we want. We don't want it to become a mega government function. A government function which is there's too much of formality. We want it to be an informal function. Of course, the tourism department of Tripura is involved in helping them out. We want it to be more of a people's function. We believe in more of people function nowadays, and we believe in people-to-people contact. If we can have it with Bangladesh, why can't we have it in the Northeast?